एजुकेशनल एक्सपोर यूट्यूब चैनल रे आपण मानक स्वागत। आजिकार वीडियो रे आमे कथा हेबा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विषय रे। आपण केमिति जो बायोडाटा कम अटेस्टेशन फॉर्म भरिबे आपण मानकर जो डाउट रहउची सही विषय रे कथा हेबा। तो एही वीडियो स्टार्ट करिबा पूर्वरु आपण माने जेमिति कि जानिथिबे जो पीसीएम तापर आपणकर जो सीबीजेड तापर जो आपणकर पीईटी तापर जो संस्कृत रो जो आपणकर जो वेरिफिकेशन तार जो डेट एंड वेन्यू आसी सारिछि। आपणकर वेरिफिकेशन 16 जो अक्टोबर नै कि 20 अक्टोबर पर्यंत आपणकर वेरिफिकेशन टी चलिबो। एई जो वेरिफिकेशन टी हेबो आपण केमिति विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक केमिति भलो भाबे आपणकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करिवे सेठा आपणको ऊपर डिपेंड करूछि। आउ को को डॉक्यूमेंट नै कि जिवे ताहा मध्य आपण भलो भाबरे जो डॉक्यूमेंट्स जो ओ डबल एससी मागी छि नोटिस करिकि ताहा मध्य आपण रेडी करिकि नै कि जांतु। तो आमे जे देखिबा जेमिति कि काली जो आपणकर डेट एंड वेन्यू रे जो आसीथिला सेठी गुडे जो बायोडाटा अटेस्टेशन फॉर्म आ को डॉक्यूमेंट लागिबो जदि आमे देखिबा आपण देखि पारतो जो फिजिकल एजुकेशन टीचर ए जो फॉर्मेट ता समस्तनको पई समान रहिबो। ओनली एठी आपणकर कोन हेबो ना एठी आपणकर पीसीएम हेइ पारे एठी आपणकर सीबीजेड हेइ पारे ना एठी आपणकर कोन हेइ पारे ना संस्कृत हेइ पारे। आ एठी आपण देखुथिबे जदि आमे केमिति भरिबा एटा आपण एठी कोन ना डेट देबे सपोज जहार जेमिति कि सीबीजेड सब 16 अछि तो 16/10/2025 सपोज बोर्ड नंबर 8 आपण जदि सेठी गला पर जदि बोर्ड अछि ताहेले बोर्ड नंबर सेठी पचारि के देई परिबे आ सेशन भी सेठी पचारि के देई परिबे। नॉर्मली एठी बोर्ड नंबर जो स्पेशल जो कैटेगरी जो पिला थिले तांको पई एठी बोर्ड नंबर दिया जेथिला सेठी जो आपणकर जो पीडीएफ रे अछि तापर एठी आपणकर जो रोल नंबर आपणकर जो एडमिशन लेटर जो डाउनलोड करिवे जोटा कि 13 अक्टोबर रे आपण पाई परिबे निजर आईडी पासवर्ड देकी आईडी एंड पासवर्ड देकी आपण डाउनलोड करि परिबे। तो एठी आपणकर रोल नंबर लिखिबे तापर आपणकर सपोज नेम अछि सपोज रोहन अछि रोहन सपोज साहू एमिति लिखिबे कैपिटल लेटर रे। तापर आपणकर जेंडर सपोज मेल फीमेल आपण जो भी जेंडर आपण एठी मेंशन करिवे। तापर आपणकर डेट ऑफ बर्थ सपोज कहार डेट ऑफ बर्थ अछि 25/9 सपोज 199 एतिले लिखिबे। तापर एज सम 1/1/2024 आपणकर जो एज ता 1 जनवरी 2024 पर्यंत केते वर्ष केते मास होती सपोज कहार सपोज 22 इयर्स 10 मंथ होती एग्जांपल हिसाब में लिखतला। तापर आपणकर सपोज एठी परमानेंट एड्रेस आपण परमानेंट एड्रेस कोठी कार लिखिबे एट पोस्ट आपणकर जो ब्लॉक आपणकर जो डिस्ट्रिक्ट तापर आपणकर जो पिन कोड सपोज कार पिन कोड जदी अछि पिन कोड लिखिबे। जदी आपणकर परमानेंट और प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट समान तो सेम लिखिबे जदी अलग 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 जिनिस एठी लिखिबे। तापर जदी हमें कथा हेबा जदी आपणकर मोबाइल नंबर देबे एठी मोबाइल नंबर जोटा भी आपणकर मोबाइल नंबर सपोज देई देबे जोटा भी आपणकर मोबाइल नंबर एठी आपण देई देबे। एटा मु एमिति की गैस करके दउची अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी आपण देई परिबे। तापर सेमिति आपणकर ईमेल आईडी एठी देई परिबे ईमेल आईडी आपण ईमेल आईडी देबे वेरिटेबल स्टेटस सेमिति कि आपण मेरिट कि अनमेरिट ता मध्य देबे। आ जो मेरिट आ अनमेरिट रो जो थाए आपणकर ए जो मेरिट एंड अनमेरिट रो एटा आपणको माने गोटिए सर्टिफिकेट भी सेठी प्रोड्यूस करबा को पड़िबो आपण मेरिट कि अनमेरिट रो स्पाउस सर्टिफिकेट जो थाए स्पाउस सर्टिफिकेट ताहा आपण देबे सेटा। तापर आपणकर जो कैटेगरी जेमिति कि आपण एसटी कि एससी ताहा देबे सबकास्ट सपोज को कास्ट बिलोंग को जे जेमिति कि सपोज को कैंडिडेट सपोज यूआर रे सिलेक्शन जेमिति कि से तांकर जो सबकास्ट कोन सपोज ब्राह्मी को जे ब्राह्मण अछंती ब्राह्मी सपोज कि प्रधान अछंती सपोज तांकर जो सबकास्ट प्रधान रो जो लिखिबे जेमिति क्विलटा थाई आपण लिखिबे। तापर जो सर्टिफिकेट आपनकर जो एसटी एससी एससी सर्टिफिकेट ता केबे इश्यू होची ताहार डेट जो सर्टिफिकेट नंबर देबे
ଆଉ ତାର ଡେଟ୍ ଦେବେ କେବେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି। ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯୋଉମାନେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ ତାହା ମେନସନ କରିବେ। ଇ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ସପୋଜ ଭିଆଇ ଭିଜୁଆଲି ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ କି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସେଇଟା ବି ଏଠି ମେନସନ କରିବେ କୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର। ଟାଇପ ଅଫ ଡିସାବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ଡିସାବିଲିଟି ମିନିମମ୍ 40% ହେଇଥିବା କଥା। ସରି ଏଠି ଅଛି ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ ମିନିମମ୍ 40% ହେବା କଥା। ଟାଇପ ଅଫ ଡିସାବିଲିଟି ଏଠି ଆପଣ ଲେଖିବେ ଯୋଉଟା ଭିଜୁଆଲି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। टेम्पोरारी की परमानेंट T1 और आपन जो जो विजिबिलिटी टेम्पोरारी की परमानेंट ताहा टिक करिवे। तापर आपनकर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इश्यू एहा मध्ये एठी भरिवे। तापर एक्स सर्विसमैन सब कोठिकार जॉब करथि इंडियन आर्मी इंडियन नेवी इंडियन एयर फोर्स एंड डेट ऑफ डिस्चार्ज आ चाकरी रु केबे चाकरी छाड़ी छंती ताहा एठी डेट देबे। पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर केते वर्ष चाकरी करिसंती whether avail ex serviceman benefit previously ଏହା ଆଗରୁ କୌଣସି ex serviceman ଯୋଉ ବେନିଫିଟ ଥାଏ ତାହା ସେ ଏଭେଲ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ସେ ସବୁ ଭରିବେ। इफ स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स कार्ड रो जो आईडी नंबर देबे डेट ऑफ इश्यू देबे से कार्ड रो वेदर पास्ट ओडिया 10 स्टैंडर्ड प्लस 2 आपण एठी ओडिया सब ओडिया ओडिशा बोर्ड रो सब बीएससी रे आपण पास हेचंती या फिर सीएचएससी रे पास हेचंती तो आपण एठी लिखि देबे ओडिया रो जो माने पास करि नाहंती सीबीएसई बोर्ड रो ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ପଡେ ସେଇଟା ବି ଏଠି ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 10th ର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ ସପୋଜ ଆମେ ଓଡିଶାର ପିଲା ତ ବିଏସସି ଲେଖିପାରିବା। ଇୟର ଅଫ ପାସିଂ ସପୋଜ କିଏ ଯଦି 2010 ରେ ପାସ୍ କରିଛି ଲେଖିବେ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ଯେମିତି କି 600 ମାର୍କ ଥିଲା ଏଠି କେତେ ସପୋଜ 500 ମାର୍କ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଏଠି ସେ ବାକି ଯୋଉ କାମ ସେମାନେ ଭରିବେ ଯେମିତି ରିମାର୍କସ ଫର ଅଫିସ ୟୁଜ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲସ ଟୁ ସିଏଚଏସସି ତା ବି ସପୋଜ ଆପଣ 2012 ରେ ପାସ୍ କଲେ ତା ସପୋଜ ଆପଣ 400 ଯେମିତି କି ଏଟା ବି 600 ମାର୍କ ଥାଏ ସପୋଜ ଆପଣ ଏଠି 400 ମାର୍କ ଆଣିଲେ ଏଇଟା ବି ପରସେଣ୍ଟ ଲେଖିବେ। ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ସପୋଜ ଏଇଟା ସପୋଜ କୌଣସି କୋଉ ଆପଣ କୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢୁଥିଲେ ନା ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନା କି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯୋଉ ସମ୍ବଲପୁର ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉ ସରି ଯୋଉ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट अंडर जो कॉलेज गुड़ा थाए ताहा लिखिबे। सपोज एठी आपण कॉलेज ना लिखिबे बैचलर डिग्री आपण कॉलेज जो कॉलेज ना रे जो यूनिवर्सिटी अंडर जो कॉलेज गुड़ा थाए से कॉलेज रो जोठी पढुते लिखिबे। तापर इयर पासिंग लिखिबे मार्क लिखिबे जोटा कि जो सीबीसीएस जो सिलेबस थिला ए सिलेबस हिसाब जहार जेमिति पुराना जो स्टूडेंट तांकर अलग सिलेबस सेही हिसाब रे आपनकर एठी मार्क काहर 2400 मार्क काहर सब 1800 मार्क ना डिफर करूची लिखिबे सेटा। तापर जेमिति कि एठी आपनकर सीपीडी डीपीडी बीपीडी जो पीटी मानकर अछि सेमिति आपनकर बीडी थिबो बीएससी बीडी थिबो जो माने साइंस रो बीएससी बीडी इंटीग्रेटेड बीडी एटा एठी आपनकर केते केते मार्क रो लिखिबे। तापर आपनकर ओएसएस सर्टिफिकेट जो अछि सेठी मेंशन करिवे। तापर आपनकर जो एक्स्ट्रा जो कोन मागे जो माने सीबीजेड पीसीएम पिला तांकर ना टू टू सब स्कूल सब्जेक्ट मागिबो आपनकु टू स्कूल सब्जेक्ट एठी आपनकु मागिबो। तापर आपण एठी मेंशन करिवे जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट आपण पास करिसंती ना सीबीजे ना पीसीएम जोटा भी मेंशन कैटेगरी आपण यूआर सिलेक्शन माने यूआर पिला ना एससीबीसी पिला जो पिला लिखिबे। डेट ऑफ पब्लिकेशन रे रिजल्ट केबे पब्लिश हेला एससीबीसी ताहा मध्ये एठी आपण मेंशन करि पारिबे। तापर जो देखिबा जो माने इन सर्विस सपोज आपण काम करूछंती इंक्लूडिंग ऑल सर्विस गव प्राइवेट जोटी आपण को सब नेम ऑफ द एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन सब कोठी काम करूछंती ऑर्गेनाइजेशन नाम लिखिबे को पोस्ट अछंती केते वर्ष केबे चाकरी करछंती केते दिन हला एबे फ्रॉम एंड टू लिखिबे नेम ऑफ नेचर ऑफ ड्यूटी परफॉर्म आपण रेगुलर अछंती ना प्राइवेट अछंती सेटा लिखिबे एठी ना माने कॉन्ट्रैक्चुअल अछंती ताहा लिखिबे एनओसी सबमिटेड यस और नो एनओसी देइछंती कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ताहा मध्ये एठी लिखिबे जेमिति कि एठी इंस्ट्रक्शन देइछि एई जिनिस गुडाको टिक करिवे। तापरे आपणकर जो कोन लागुछि ना सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेशन सबमिटेड बाय मी आपण को डॉक्यूमेंट सबमिट करिवे एबे इंपोर्टेंट जिनिस जेमिति कि आपणकर जो एडमिशन लेटर जो आसीबो 13 अक्टोबर ताहार प्रिंट आउट काढिबे आ निजे साइन कर देबे नितले कॉपी ऑफ ऑनलाइन जो आपणकर जो भरी थिले जो एप्लिकेशन फॉर्म तार आपणकर कॉपी सबमिट करिवे। तापर आपणकर 10th रो मार्कशीट सबमिट करिवे प्लस 2 रो मार्कशीट सबमिट करिवे प्लस 3 रो मार्कशीट सबमिट करिवे। तापर जेबिति कि आपण एठी लेखा है जे सीपी एडी पीटी टीचर मानकर समिति आपणकर बीडी सर्टिफिकेट सबमिट करिवे। तापर आपणकर सपोज आउटसाइड ओडिसा सपोज बीडी करिसंती ताहेले आपणको जो यूनिवर्सिटी जो इक्विवेलेंसी एफिलिएशन सेही सर्टिफिकेट एवेंस रिकॉग्निशन करथो सेही सर्टिफिकेट आपण सबमिट करिवे। एटा इंपोर्टेंट जो माने जो आउटसाइड बीडी जो आउटसाइड ओडिसा जो माने बीडी करंती
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ, ସେ ବହୁତ ପିଲା ଏଥିପାଇଁ ବି କଟନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଗରୁ ରେଡି କରିକି ରଖନ୍ତୁ। OSSTT ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିନିମମ୍, ଯୋଉଟା ସପୋଜ ଓଡ଼ିଆ ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ CBSE ପଢିନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ଭ୍ୟାଲିଡ ଅନଲାଇନ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର SC ST SCBC ଯୋଉ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତାହା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବେ। ଡେକ୍ଲାରେସନ ଫର୍ମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ କ୍ଲେମିଂ ରିଜର୍ଭେସନ, ସପୋଜ ଆପଣ SCBC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରିଜର୍ଭେସନ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ଲେମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡେକ୍ଲାରେସନ ଫର୍ମ ସେଠି ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି ମିଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ତାହା ସବମିଟ କରିବେ। ତାପରେ PWD ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିସଚାର୍ଜ ବୁକ୍, ID କାର୍ଡ, PPO ଏଟସେଟ୍ରା ଫର ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମେନ୍, ଯୋଉ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମେନ୍ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ ଦେବେ। ତାପରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ID ଇସ୍ୟୁ ବାଇ ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏଣ୍ଡ ୟୁଥ ସର୍ଭିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯୋଉମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ସିଲେକ୍ସନ ହଉଛନ୍ତି। ତାପରେ NOC ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ ଗୋଟେ ID ପ୍ରୁଫ ଦେବେ, ଯୋଉଟା କି ଆଧାର ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଇପାରେ, ଭୋଟର ID ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ ପ୍ରୁଫ ଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେକ୍ଲାରେସନ ଦେବେ କି ମୁଁ ବାପାର ନାମ ଏଇଟା, ମୁଁ ଏଇଟା ଡେକ୍ଲାର ମାନେ ହିୟର ବାଇ ଡିକ୍ଲେୟାର that ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ମୁଁ ଦଉଛି ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ତାପରେ ଯୋଉ ଏଇଟା ଯୋଉ PCM ପିଲାମାନଙ୍କର ସେମ ରହିବ, ଓନ୍ଲି ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଯୋଉ ଏଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଟିକେ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳେ ଯୋଉ OBC ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଏଇଟା ରହୁଛି, OBC ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏ ଡେକ୍ଲାରେସନ ଟା ଭରିକି ଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯୋଉ 2022 ରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଭେରିଫିକେସନ କୁ ଯାଇଥିଲି ଆର୍ଟ୍ସ ର, TGT ଆର୍ଟ୍ସ ର, ତାର ଏଠି ଯୋଉ ଚେକଲିଷ୍ଟ ଅଛି, କୋଉ କୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ନ ଦେଇଛି ତାର ୟେସ୍ ନୋ ଏଠି ଅଛି। ଯେମିତି କି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ OSSTT ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଯେମିତି କି ୟେସ୍ ଅଛି, ରୋଲ ନମ୍ବର କେତେ ଥିଲା, ଆଉ କୋଉ ଇୟର ଏଠି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୱେରିଜ ରହୁଛି, ଯୋଉ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହୁଛି, OPTR MS ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ, ଏହା ଯୋଉ LTR ଯୋଉ ନୋଟିସ ଦେଇଥିଲା 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ, ଏଠି କଣ ଲେଖିଥିଲା କି OPTRMS ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଲାଗିବ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯୋଉ କଲେଜରେ BD କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେହି ସେମ୍ OPTRMS ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରହିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ SCBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନା କେତେ ବର୍ଷର ଭ୍ୟାଲିଡ ହେଇଥିବ, ନା SCBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 3 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲେ ଚଳିବ, 3 ବର୍ଷ 3 ଇୟର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ ରୁହେ SCBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ତ ତାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବନି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆମର ଅଛି କଣ ହେବ, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମୁଁ ନିଜେ ଭେରିଫିକେସନ କରିଛି 2021 ରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ BD ପାସ୍ କଲି ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉ BD କଲେଜ ଅଛି, ସେଠି କଣ ହେଲା ନା ଆମେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହିଁ ଜଷ୍ଟ ପାଇଥିଲୁ, ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ଭେରିଫିକେସନ କଲୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହିଁ କରିଛୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ CGPA ଯୋଉ କନଭର୍ଜନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯୋଉ ରହିଲା, ଏହି ଯୋଉ କନଭର୍ଜନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର CGPA ହିଁ ମାର୍କ ଅଛି, ପରସେଣ୍ଟେଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଲେଖା ହେଇନି, ତାହେଲେ ଆପଣ କନଭର୍ଜନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଶେଷରେ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରପର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଗଲତି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଏବେ ଏତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବନି। ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ଆଉଟସାଇଡ BD କରିଥିବେ ଆଉ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେନି, ଏଫିଲିଏସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେନି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ, ଯଦି ଦେଇ ନ ପାରିଲେ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରି ନ ପାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭେରିଫିକେସନ କରୁଥିଲି ସେହି ସମୟରେ 2 ଦିନ ଦଉଥିଲେ ଟାଇମ, କି ଆପଣ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବେ ଯାଇକି DO ଅଫିସରେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ଆସୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯୋଉ LTR ଯୋଉ OSSC ବି ସେମିତି କରୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେବ, କାହିଁକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ଏବେ ଏକା ଟାଇମରେ ଆପଣ ସିକ୍ୟୁର କରିବା, ହାସଲ କରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ତ ଏଇ ଛୋଟ ମୋଟ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଯଦି ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କଣ ଲାଗିବ ନା, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଲାଗେ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ 2ଟି ଲାଗେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ପାଉସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଲାଗେ, ମ୍ୟାରେଜ ବାଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯୋଉ ସ୍ପାଉସ ର ଲାଗେ, ତାହା ଦେବେ। ସେଟା ସେ ପାଖାପାଖି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୋକାନ ବି ଥିବ, ସେଠି ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ସାରା ସେଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଥିବେ, ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଯାଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାରେଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଯୋଉ ସ୍ପାଉସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ତାହା ଆପଣ ମାଗି ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ କାଢିକି ନିଜେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆହୁରି ଏମିତିକା ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର ୟୋର ଭେରିଫିକେସନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।